अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की छठी किस्त में आपकी तरफ से पूछे गए मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, JF-17 थंडर में स्ट्रक्चरल चेंजेस ना किए जाने की वजूहात की अगर बात करें तो ज़रूरी नहीं कि हर तैयारे के एडवांस ब्लॉक के लॉन्च होने पर उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की जाएं, ख़ास तौर पर अगर इसके पहले से मौजूद स्ट्रक्चर्स में कोई इशू ना हो। मिसाल के तौर पर आप F-16 के हवाले से देख सकते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर ब्लॉक 15 से लेकर ब्लॉक 70 तक सेम ही चला आ रहा है। अलबत्ता ब्लॉक 50 से ऑनवर्ड इसमें कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स का इजाफा किया गया था। जहां तक थंडर के ब्लॉक 3 की बात है तो इसमें मुमकिना तौर पर एक चिन माउंटेड हार्ड पॉइंट का इजाफा तो किया गया है, लेकिन स्ट्रक्चर में एज सच कोई चेंजेस नहीं की गई। लेकिन इसके एवियोनिक्स सिस्टम्स और वेपन्स में काफ़ी तब्दीलियां की गई हैं। लेकिन मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि पाक फ़िज़ाइया इसके ब्लॉक 4 पर काम करे और ग्रिपेन के वर्जन की तरह इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ साथ इसमें हार्ड पॉइंट्स और लॉन्ग रन में कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स की ऑप्शन पर भी गौर करें। मज़ीद तफसीलात के लिए आप हमारी ग्रिपेन पर तफसीली वीडियो में इस बात को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आखिर में ये वाज़े करता चलूँ कि हर तैयारे को एक ख़ास ज़रूरत और बजट के मुताबिक ही तैयार किया जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से थंडर के तमाम ब्लॉक्स अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान आर्मी के लिए अमरीकी साख्ता AH-1Z की ऑप्शन तो पहले ही क्लोज हो चुकी है, लेकिन कुछ अर्सा पहले अमरीका की जानिब से तुर्की को फ़िलीपींस के लिए T-129 इंजन से मुतालिक एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी करने के बाद पाकिस्तान के लिए T-129 हेलीकॉप्टर के हसूल की बात चली थी, लेकिन अमरीका ने इस पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तब से पाक आर्मी के लिए चाइनीज़ Z-10ME के हसूल के हवाले से माहिरीन हिमायत करते दिखाई दे रहे हैं। व्यूअर्स, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाक आर्मी चीन के Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर के एडवांस वर्जन, जिसको ख़ास तौर पर पाक आर्मी के फीडबैक की रोशनी में अपग्रेड किया गया था, उसको टेस्ट कर चुकी है। ताहम इसकी ख़रीदारी से मुतालिक कोई मालूमात अभी तक दस्तयाब नहीं। व्यूअर्स, मेरे ख्याल से पाक आर्मी अभी भी T-129 की एक्विजिशन की ख़्वाह है, लेकिन वाज़ेह रहे कि T-129 अमरीकी इंजन लाइसेंस ना मिलने की सूरत में 2023 से पहले मकामी इंजन के साथ दस्तयाब नहीं होगा। जहाँ तक ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी या मकामी सतह पर हेलीकॉप्टर्स की तैयारी का ताल्लुक है तो इस हवाले से ना पहले से कोई टेक्नोलॉजी या एक्सपर्टीज़ मौजूद है और ना ही इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए सरमाया दस्तयाब है। लिहाजा चाहे चाइनीज़ ऑप्शन अवेल की जाए या तुर्क, दोनों सूरतों में हेलीकॉप्टर्स डायरेक्टली ही खरीदे जाएंगे। फ्रेंड्स, किसी भी अमेरिकन इक्विपमेंट या वेपन की कंट्री टू कंट्री सेल या उसकी अपग्रेड के लिए अमेरिका की इजाज़त ज़रूरी है। लिहाजा आपकी जानिब से तुर्की के पाकिस्तानी F-16 को अपग्रेड किए जाने के सवाल का जवाब नो है। याद रहे कि माजी में भी तुर्की ने जो पाकिस्तानी F-16 अपग्रेड किए थे वो अमरीकी इजाज़त के साथ साथ बहुत से क्रिटिकल पुर्जाजात और सिस्टम्स की अमरीका से फराहमी के बाद ही मुमकिन हो सके थे। फ्रेंड्स, कुछ लोगों और ख़ास तौर पर इंडियंस की तरफ से J-10C की मुमकिन एक्विजिशन को लेकर ये कहा और पूछा गया कि थंडर के होते हुए J-10C एक्वायर करने की क्या ज़रूरत है। इस पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हर एयरक्राफ्ट का मुतलका एयरफोर्स में एक अलग रोल होता है और हर एयरक्राफ्ट की सर्टन लिमिटेशंस भी होती हैं। एक लाइट वेट, मीडियम वेट और हैवी वेट फाइटर एयरक्राफ्ट्स की अपनी अपनी ज़रूरियात और रोल्स हैं, जिसके तहत इन ज़रूरियात और लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया की लीडिंग एयर फोर्सेस भी वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करती हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका ने रैप्टर बनाने के बाद F-35 बनाया, लेकिन इन दोनों 5th जनरेशन लीडिंग स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स के बावजूद अमेरिका आज F-16 भी इस्तेमाल करता है और F-15 ईगल भी। चीन के हवाले से देखें तो ये नहीं कि J-10 और J-20 के आने के बाद बाकी सारे एयरक्राफ्ट नाकारा हो गए या इनका रोल ही ख़त्म हो गया। और यही सूरत हाल ख़ुद इंडियन एयरफोर्स के साथ भी है, जिसने Su-30 की मौजूदगी में तीजस का ऑर्डर प्लेस किया और फिर इन दोनों की मौजूदगी के बावजूद रफाल फाइटर जेट्स भी खरीदे। लिहाजा एक एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन से दूसरा नकारा या नाकाम नहीं हो जाता और ना ही हर तैयारे को हर तरह के रोल में हर तरह के हालात में इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, मेरी मालूमात के मुताबिक पाक आर्मी मुमकिन तौर पर SF-15 होइट्ज़र एक्वायर कर चुकी है।
تاہم اس کو مناسب وقت پر اناؤنس اور ڈسکلوز کیا جائے گا۔ ایسٹ 15 ہوئٹزرز کے بارے میں قوی امکانات ہیں کہ پاکستان کی ہیوی انڈسٹریز ٹیسلا آنے والے عرصے میں A100 ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم کی طرح ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی سے اس کو مقامی سطح پر تیار کرے، لیکن اس بارے میں کوئی ٹائم لائن دینا قبل از وقت ہوگا۔ فرینڈز، براک ڈرون سے متعلق آپ لوگوں کی جانب سے پوچھا گیا کہ اس کے استعمال یا ڈیولپمنٹ سے متعلق کوئی معلومات دستیاب نہیں۔ ویورز، پاکستان میں اس وقت کائنیٹک آپریشنز نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے کامبیٹ ڈرونز کا استعمال ایز سچ نہیں ہوتا۔ دوسری جانب اگر سرویلنس کے لیے ڈرونز استعمال ہو بھی رہے ہوں تو اس کو پبلک تھوڑی کیا جاتا ہے، لہٰذا براک یا دیگر کسی بھی ملکی ساختہ ڈرون سے متعلق کوئی معلومات اس لیے ہمیں سننے کو نہیں مل رہی۔ افواج پاکستان کے پاس اس وقت دیگر ملکی ساختہ سرویلنس ڈرونز کے علاوہ براک اور شاہپر 2 ڈرون سروس میں موجود ہیں۔ واضح رہے کہ پریڈ میں جو بھی ویپن ڈسپلے کیا جاتا ہے وہ افواج پاکستان کی سروس میں انڈکٹ ہو چکا ہوتا ہے، البتہ کچھ ویپنز انٹینشنلی شو نہیں کیے جاتے۔ یاد رہے کہ PAC کامرا اپنے میڈیم رینج لانگ انڈیورنس ڈرون پر کام کر رہی ہے اور اس کے منظر عام پر آنے کے بہت جلد امکانات ہیں۔ فرینڈز، پاکستان کی ہیوی انڈسٹریز ٹیسلا کے سربراہ کے مطابق الخالد 1 کی پروڈکشن اور پاک فوج میں باقاعدہ انڈکشن کے بعد اب الخالد 2 کی پروڈکشن بھی جلد سٹارٹ کر دی جائے گی۔ میرے خیال سے پاکستان چین سے حاصل کردہ VT4 ٹینک کو بھی TOT کے تحت ہیوی انڈسٹریز ٹیسلا میں تیار کرے گا۔ ابتدائی طور پر کچھ یونٹس چین سے ڈائریکٹلی حاصل کیے گئے جبکہ باقی ہٹ میں تیار ہوں گے، تاہم یہ میری پرسنل اوپینین ہے۔ ویورز، رات کروز میزائل کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 پر انٹیگریٹ ہوگا یا نہیں۔ اس بارے میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ کوئی بھی ویپن جو پاکستان خود تیار کر رہا ہے اس کو JF-17 تھنڈر سے انٹیگریٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ تھنڈر میں استعمال ہونے والا سافٹ ویئر بھی ہمارا اپنا ہے، لہٰذا اگر ویپن بھی ہمارا ہو اور پلیٹ فارم بھی تو اس کو انٹیگریٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ عین ممکن ہے کہ تھنڈر کے ابتدائی بلاکس اور خاص طور پر براوو پر پہلے ہی رات کروز میزائل کو انٹیگریٹ کر دیا گیا ہو۔ ایک اور سوال پوچھا گیا کہ JF-17 تھنڈر پر PL-15 کے بعد PL-21 بھی انٹیگریٹ ہوگا یا نہیں۔ اس بات کے بھی قوی امکانات موجود ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا بلاک 3 کی بجائے بلاک 4 میں دیکھنے کو ملے۔ ویورز، آپ کی طرف سے پوچھا گیا کہ پاک فضائیہ J-10 کی جگہ J-31 کو کیوں کنسیڈر نہیں کر رہی۔ اس پر میں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں کہ J-31 اس وقت ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہے اور مزید 2 سال تک اس کی ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے دستیابی مشکل دکھائی دے رہی ہے۔ ممکنہ طور پر یہی وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ پاک فضائیہ نے ابھی J-31 کو کنسیڈر نہیں کیا۔ ویورز، انڈیا کو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی ڈیلیوریز اس سال کے آخر تک شروع ہو جائیں گی اور میرے خیال سے انڈیا اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ گو کہ امریکہ اس کو اس پر کافی پریشرائز کر رہا ہے، لیکن انڈیا اور روس اس ڈیل کو مکمل کرنے پر رضامند ہیں۔ فرینڈز، یہ تھا آج کا کویسچن آنسر سیشن۔ جن بھائیوں کے سوال ایڈریس نہیں ہو سکے ان پر انشاءاللہ آنے والی ایپیسوڈ میں بات ہوگی۔ دنیا بھر میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو ہماری ٹیم کی طرف سے عید الاضحیٰ مبارک۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔